Eto na, open road bike. Ayan na, nakawala na. Si Joseph Bura. Sino yan? Ayan, try natin. Joseph Bura yan. Uy, Tugawin. Bingo. Bingo! Nakabol, Alvin. Alvin Bayani. Kami, Singa. Dami! Yuhu! Isang yuhu dyan, Doy. Ano ko? Pakyaw. Yuhu muna, yuhu. Ayan na, oh. Ayan. Sila pa rin. Bingo, tsaka Tugawin. Nagabol, excellent. Ayan, Exodus, nagabol. Omar, Ben, babol mo. Ensayado yun si Jega. Ayan, dami rito sa MCC, oh. Ang dami nakaantabay sa open road bike. Lock, lock. Black force lock, oh. Ano? 5, oh. Wala, nandito, naiwan. Naiwan. Ayan, oh, last 3 laps na lang, oh. Ayan, nasa likod ni Boss Erwin yung palta. Jolan ka ha? Wala ka pang kasi. Uy, si Jolan. Oo. Pupunta kay Ano, Jolan. kasama wala? Ay, hindi, meron. Last 3. Last 3. Si Jolan wala dun eh. Eto na yung breakawing 5, oh. Last 3. George Oconer, Marso Dario, Daryl, Junad, saka si Jericho ng Go for Gold. Yan, dala-dala ni Angelo Labio. Oo. Last 3. Ito magtatapos sa huling guhit, oh. Yan yung atin na white mix, oh. Yan yung mga beautiful girl, mga siklista. Abangan natin yung 5 breakaway kung aabutin ng isang malaking grupo. Nabuti na yata. Eto na, last 2 laps. Ayan, last 2. Last 2. Ayan, pinanatan ni George. Binanatan ni George, oh. Pantay kayo. Ayan si George. Ayan na. Last 2. Ayan, saka ito, magkakapul na kayo. Pinanatan ni George. Ayan, sana to. Habol. Eto na, oh, last 2 laps na lang. Kuya Peter. Eto na, oh, George. Abuti si George. Last up. Last up. Naku, si Bora nag-aabol. Si Bora. Ayan, ano to? Bakyaw. Ayan natin sa natin. Bora, rimal ka na. Ayan natin, Jay. Palatin mo. Grabe, nag-formation yung excellent noodles. Ano? Grabe. Video ba? Mga boss, idol. Abangan natin. Dito magkakatalo sa huling guhit. Yan, oh. Ano? Malalaman natin kung sinong unang tatawid sa huling guhit na yan. Yan, oh, finish line. Eto na, oh. Marami na nag-aabang dito sa finish line. Yan, oh. Mula sa unahan pa yung mga tao. Abuti siya kasi nakabula si Bora. Oh, dala-dala ng gold medalist. ITT. National team. Oy, hadaw, tandan! Ayan na! Ayan na, ilang saglit na lang. Ayan na, kumurba na. Excellent. Inabot! Inabot. Ayan na, excellent noodles, oh. Dave
Evangelista Pacquiao. Excellent noodles. Ayan si Pacquiao sa wala na sa kaliwa. Excellent noodles. Nasarapan. Excellent noodles. Tugawi na lang. Ito na yung nanalo. Top 5. Ayan na. Oy, tabi. Ryan Tugawin. Tay, pisan tay. Kita muna tayo. Indusa. One, two, lama. Tugawin! Woo! Joseph Bura, oh. Ryan Tugawin. Steve Hura. Yan, oh. Tigawin ano? Tugawin. Ano si Pacquiao? Di ko ma. Mali ang prediction, doy. Marso Dario. Abot. De La Cruz. Willard. Angelo Labio. Si Angel, oh. Whew. Exciting, oh. Saya. Congrats sa nanalo. Ryan Tugawin ng Team Excellent Noodles ng Nueva Vizcaya. Ito na yung nanalo. Top 5. Ayan na. Oy, tabi. Ryan Tugawin. Tay, pisan tay. Kita muna tayo. Indusa. One, two, lama.